अंडाल एयरपोर्ट परिसर के एरोड्रम से पुलिस ने 4 लोगों को 20 लाख रुपए नकद के साथ किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि अंडाल थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक अभियान चलाकर अंडाल एयरपोर्ट परिसर के एरोड्रम के पास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 लाख रुपए नकद पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 6 लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस को देखकर 2 लोग फरार हो गए और 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसमें से 3 लोग अंडाल के ही रहने वाले हैं और एक नलहट्टी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आज इन लोगों को दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया। पुलिस इन्हें रिमांड में लेकर यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार यह सभी मिलकर इतने पैसे कहां से लाए थे, इनका प्लान क्या था, कहीं या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में तो नहीं थे। फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। পড়লো অন্ডাল থানা, কি বলবেন? হ্যাঁ, কালকে একটা ইনফরমেশান ছিল, খুব ভালো একটা ওয়ার্কআউট হয়েছে। তো ইনফরমেশানটার সাথে সাথে পুলিশ ওখানে অ্যাটেন্ড করে, তাদেরকে ইন্টারসেপ্ট করে। একটা ক্রেটা গাড়িতে 6 জন মতো ছিল, 4 জনকে ধরা গেছে, বাকি 2 জন পালিয়ে যায়। সেই গাড়ি থেকে কিছু ইনক্রিমেন্টিং আর্টিকেলস, হাতড়া ফাতড়া এগুলো পাওয়া গেছে এবং বেশ কিছু টাকা, কয়েক লক্ষ টাকা ওখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজকে ওদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। আমরা ওদেরকে রিমান্ড চেয়েছি। ওদের কেন ওখানে আসলো, আমাদের কাছে খবর ছিল ওখানে কোনো ছিনতাই বা এরকম কোনো উদ্দেশ্যে ওরা ওখানে ঘোরাঘুরি করছে। কোথাকার বাসিন্দা প্রত্যেকে? যে 4 জন ধরা পড়েছে তার মধ্যে 3 জনের বাড়ি হচ্ছে অন্ডাল এলাকায়, আর 1 জনের বাড়ি হচ্ছে নলহাটিতে, এবং সেই হচ্ছে এই টিমের মূল বলে আমরা মনে করছি, এবং তাদেরকে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন আছে। তোগুলো কে এসেছিল?